Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc, aujourd'hui, nous avons une évaluation, consolidation, soutien de l'unité didactique numéro 3, dans la page 103 et 104 et 105. Donc, on va commencer par la compréhension orale avant de lire le dialogue. Donc, la compréhension orale. Donc, nous avons des questions. La première question, que représente chacune des trois photos? Donc, on a ثلاثة ديال les photos. خصنا نقولوا شنو كيمثلوا شنو كيقدموا لنا هاد trois photos. Donc, pour la première photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants qui jouent au football. Donc, هذه la première photo. بالنسبة la deuxième photo, une fille qui joue au piano. واحد البنت كتلعب بالبيانو. Dans la troisième image, qu'est-ce que nous avons? Une affiche d'un film d'aventure. Donc, on a le film de l'aventure. Donc, la troisième photo. C'est la première question. La deuxième question, où se trouve la photo qui représente la fillette au conservatoire de musique. Donc, il y a la photo, il y a le milieu. Donc, la photo, où se trouve, il y a une fille جاية في الوسط. Donc, la photo qui représente un film, j'ai à droite. De quel film s'agit-il? The Sword of Ali Baba, donc c'est un film inglési. La question où se trouve la photo qui représente les enfants qui jouent au football, donc à gauche. Donc il y a les GF à la gauche, des GF à la droite, des GF le milieu. Donc, la question de la compréhension orale. D'abord, je vois les questions de la production orale. La production orale, donc, la première question, j'informe mes camarades sur ce qu'ils font ou bien ce qu'on fait dans un conservatoire de musique. Donc, غادي نقول للأصدقاء نتاعي شنو كنديرو في واحد المعهد ديال الموسيقى. Donc, on pratique la musique en utilisant des instruments de musique comme le piano. Donc, شنو كنديرو؟ كنمارسوا الموسيقى باستعمال الأدوات ديال والوسائل ديال الموسيقى منها البيانو etc. Donc la deuxième question, je les informe sur les sports qu'on peut pratiquer pendant les moments de loisirs. يعني غادي نعطي معلومات للأصدقاء نتاعي حول الرياضات اللي يمكن نمارسها في أوقات الهواية. Donc كاين عندنا لو فوتبول، كاين مثلا لا مارش، لو تنس etc. Et c'est à vous de choisir. Quelle sorte de film on peut voir pendant les moments de loisirs? يعني شنو هما الأفلام اللي نقدر نشوف في الأوقات ديال الهواية؟ مثلا les films d'aventure, les comédies, les dessins animés, les westerns, les films de policiers, les films de science-fiction. Donc الأنواع ديال les films اللي كيمكن نشوفهم في هاد الفترة ديال الهواية. Donc je dis à mes camarades ce que je fais pendant mes moments de loisirs. يعني غنقول للأصدقاء ديالي شنو كندير أنا خلال أوقات الهواية. Donc هنايا أنا تكلمت ما تكلمتش على راسي. Donc on peut jouer le football, lire un livre. Donc هادو هما faire du piano, regarder des films, etc. Regarder la télévision en général. Donc ce sont chacun de nous les loisirs qu'il pratique. Donc d'abord جات la lecture, غادي نمشيو نقراو le dialogue avant de continuer. Donc Sophia, Rachid, que fais-tu pendant tes moments de loisirs? Rachid, شنو كدير خلال أوقات الهواية؟ رشيد je fais du sport. قال لها أنا كنمارس الرياضة، أنا كندير الرياضة. صوفيا quel sport pratiques-tu؟ شنو هو النوع ديال الرياضة اللي كتمارس؟ رشيد لو فوتبول، كرة القدم. et toi où passes-tu tes moments de loisirs؟ فين كتدوز وقت الهواية نتاعك؟ كيهضر مع صوفيا. صوفيا غادي تجاوب دابا au conservatoire j'adore la musique je fais du piano. إذن
في المعهد الموسيقي كنعشق لا ميوزيك الموسيقى. جو في لو بيانو، كندير البيانو. رشيد tu vas au conservatoire tous les jours. كتمشي كيتكلم مع صوفيا كيقول لها واش نتيا كتمشي للمعهد الموسيقي كل يوم ولا جميع الأيام؟ صوفيا نو لا. سامدي ابري ميدي يعني سامدي ابري ميدي يعني السبت بعد لابري ميدي يعني بعد الظهر. سولمون فقط. كار جو ني با دو كلاس. علاش كيمشي هو، علاش كتمشي صوفيا لو سامدي ابري ميدي؟ حيت ما عندهاش القسم كتقراش. رشيد اي ديمونش كيسو كو تو في. وفي لو ديمونش شنو كدير صوفيا؟ جو ريست à la maison كنبقى في المنزل. جو regarde les films à la télé كنشوف دي فيلم، كنشوف افلام على التلفاز. رشيد كيل جونغ دو فيلم ايمتو؟ شنو هما الانواع ديال الافلام اللي كتشوف؟ صوفيا دونك جيم لي فيلم دافونتور كنشوف الافلام ديال المغامرات ديال الكوميديا اي سورتو لي ديسان انيمي وكذلك الرسوم المتحركه. دونك رشيد moi je préfère les westerns, les films policiers, les films de science-fiction. إذن هنا كنبغي أحب الأفلام أو لا لي ويسترن يعني يعني الأشياء الغريبة، يعني لي فيلم بوليسية يعني الأفلام البوليسية، لي فيلم دو سيونس فيكسيون يعني أفلام الخيال العلمي. صوفيا est-ce que tu aimes les films de guerre et les films d'horreur؟ إذن واش كيعجبوك الأفلام ديال الحرب وديال لوغور ديال الرعب؟ رشيد نو با دي تو، لا أبدا. إذن هذا هو لو ديالوغ. دابا اون باس à la page suivante pour répondre aux questions ديال la lecture. Le texte présenté est-ce un récit ou un dialogue؟ واش هو حكاية أو لا حوار؟ Bien sûr c'est un dialogue. حوار بين صوفيا ورشيد. Donc la question suivante. Que lui donne je lui donne un titre. Donc هنايا لو تيتر اللي غنعطيو لي مومون دو لوازير، يعني مومون دو لوازير أوقات الهواية. La question suivante. Qui parle dans ce dialogue؟ شكون اللي كيتكلم في هذا لو ديالوغ؟ دونك كاين رشيد avec Sophia. La question suivante. Que fait Rachid pendant les moments de loisir؟ Ces moments de loisir شنو كيدير رشيد في أوقات الهواية؟ إذن il fait du sport، كيدير الرياضة. Quel sport pratique-t-il؟ Donc il pratique le football. Et la question suivante. Et Sophia, que fait-elle pendant ces moments de loisir؟ إذن Sophia il fait du piano au conservatoire de musique، يعني كدير البيانو كتلعب على البيانو في المعهد الموسيقي. Quand va-t-elle au conservatoire؟ pourquoi؟ وقتاش كتمشي لهذا الكونسيرفاتوار لهذا المعهد الموسيقي وعلاش كتمشي في ذاك الوقت يعني؟ Donc il va le samedi après-midi car il n'a pas de classe. السبب علاش؟ حيت ما عندهاش كلاس، ما عندهاش قسم. هذا هو الجواب على pourquoi. De quel instrument de musique joue-t-elle؟ شنو هو الوسيلة ديال الموسيقى اللي كتستعمل؟ donc il utilise le piano، كتستعمل لو بيانو. que fait-elle dimanche؟ إذن في لو ديمونش شنو كدير؟ il reste à la maison، إذن كتبقى في الدار pour regarder la télé، باش كتشوف التلفازة. Quel genre de film aime-t-elle regarder؟ donc il aime les films d'aventure، كتبغي الأفلام ديال المغامرات، les comédies et les dessins animés. Donc est-ce que Rachid aime le même genre de film؟ دونك واش رشيد كيبغي نفس؟ لا، رشيد كيبغي عاوتاني لي ويسترن، لي فيلم بوليسيي، لي فيلم دو سيونس فيكسيون. دونك كل واحد وشنو كيعشق، وهذه هي الهوايه ما خصناش تكون عندنا نفس الهوايه، ماشي ضروري. دونك ام تيل لي فيلم دو غير
لي فيلم d'horreur واش يعجبوه الافلام نتاع الحرب والرعب اذا نوم با دي تو. في النهايه كيقول رشيد بانه با دي تو il n'aime pas هاد الانواع ديال الافلام. دونك فوالا بالنسبه لا ليكتور. دابا اون باس ا لا غرامير. Je lis les phrases suivantes. غادي نقرا هاد الجمل puis je souligne les phrases déclaratives. ثم غادي نحدد غادي نسطر تحت لي فراز ديكلاراتيف اون روج بالاحمر. غادي نسطر تحتهم بالاحمر. لي فراز انتيروغاتيف اون بلو والجمل اللي هي انتيروغاتيف بالازرق ولي فراز امبيراتيف بالاخضر. دونك هادشي اللي غادي نديرو دابا. دونك غادي نبداو نقراو الجمل ونشوفوا واش عندنا لا فراز امبيراتيف ولا ديكلاراتيف ولا انتيروغاتيف. شنو هنايا غادي نشوفوا؟ بيان سور غادي نشوفوا لي بوين. عندنا هذه كتسالى بوين دانتيروغاسيون دونك سي اون فراز انتيروغاتيف. دونك غنسطرو تحتها بلو بلو. دونك هنايا لو بلو نسطرو تحت منها بلو بلو. لو سوار جو روغارد لا تيلي. هنايا هذه سي اون فراز ديكلاراتيف. علاش؟ لان ما عندناش لو فيرب ا لامبيراتيف، ما عندنا ان اوردر، ما عندناش بوين دانتيروغاسيون، عندنا لو بوين، عندنا دونك الشروط نتاع لا فراز ديكلاراتيف متوفره. اذا هنا غنسطرو بالاحمر. pratique du sport c'est bon pour la santé. هذه سي اون فراز امبيراتيف. علاش امبيراتيف؟ لان كاين عندنا لو فيرب براتيك، كاين عندنا واحد الامر. دونك هنا كاين امر بطبيعه الحال سي اون فراز امبيراتيف. دونك غنسطرو تحتها بالاخضر. دونك لا فراز سويفونت j'aime jouer au violon. j'aime jouer c'est une phrase déclarative. c'est une phrase déclarative. دونك غنسطرو تحتها بالاحمر. quel genre de film préfères-tu regarder? دونك هذه سي اون كيستيون. دونك غنسطرو تحتها بالازرق حيت سي اون phrase interrogative. va au cirque, il y a un grand magicien. Donc هذه c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Ce que j'aime le plus c'est la natation. Ce que j'aime le plus c'est la... هذه c'est une phrase impérative. حيت كاين عندنا le sujet. باش كيكون عندنا le sujet. Est-ce que tu aimes? هذه c'est une phrase interrogative. عندنا l'interrogation. Profite de tes moments de loisir. هذه c'est une phrase impérative. دونك هنايا excusez-moi هذا مابقاش كيكتب مزيان هذا بالاخضر. Ne reste pas. هذه la même chose. هذه c'est une interdiction. Donc interdiction. Donc هادو ce sont des phrases. هادو في الاخير ce sont des phrases impératives. Donc on passe à la conjugaison. Je mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le verbe aimer, donc l'indicatif, bien sûr, quand ça fait le verbe, quand on a la terminaison avec je, il y a eux, les verbes du premier groupe, donc on dit j'aime. Le deuxième groupe, les verbes, c'est un verbe du deuxième groupe, donc tu choisis. Choisis, donc, quand on dit S. IS, il y a la terminaison. Tu préfères. Tu préfères un AES. Tu préfères. Nous réussir cette chanson. Et nous réussissons. C'est un verbe du deuxième groupe. Réussissons. Nous réussissons. Donc on passe à la page suivante. Encourager. هنا عندنا il avec s, donc encourage. هذا le verbe du deuxième groupe, du premier groupe, donc la terminaison هي ent. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Applaudir. Applaudissent. Applaudissent. ISENT. Crier, c'est un verbe du premier groupe, donc il crie. La terminaison هي e. Donc là, la question suivante, je transforme les verbes au présent de l'impératif.
Donc, on a les verbes, l'impératif. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire, nous jouons le piano. Nous jouons au piano, du piano. Tu choisis ton instrument. Choisis. ولكن هنا في هذه الحالة غادي نحيدو اس لأن لامبيراتيف ما عندناش في الدوزيام جروب. بالنسبة لي فيرب دوزيام جروب ما عندناش اس. طون انسترومون. Vous encouragez votre équipe. Encouragez votre équipe. Encouragez votre équipe. Vous finissez cette chanson. Ah, pardon. Nous applaudissons les vainqueurs. Applaudissons. Les vainqueurs. Finissez. كنحيدو غير le pronom personnel. Donc c'est très simple. Finissez cette chanson. Tu restes le dernier. Reste. هنا غنحيدو S. Reste le dernier. Voilà. Donc هذا بالنسبة لا conjugaison. D'abord غننتقلوا l'orthographe. عندنا هنايا I. Donc هنا des noms qui sont féminins. غادي ajouter une maladie. Une maladie. Donc عندنا IE. Épicerie. IE. Boulangerie. IE. Écurie. كذلك IE. Une pharmacie. IE. Fourmi I. هذه عندها غير I. Souris IS. Perdrix IX. Boucherie IE. Partie IE. La nuit IT. Pâtisserie IE. كاع هذوك pâtisserie boucherie pharmacie هذوك كلهم IE. La vie الحياة IE. La brebis IS. Donc on passe d'abord, je mets les phrases au singulier et au pluriel. Donc مرة غادي نمشيو للسينغولي مرة دابا هنايا عندنا السينغولي وخصنا نمشيو للبلوريال. دونك هنا لي فيات هنا شونط. دونك شونط غادي نرجعو لو فيرب مصرف لا تروازيام بيرسون دي بلوريال افيك او ان تي. شونط بيان. هنا عندنا لو بلوريال غادي نرجعو غادي نحذفو او ان تي ولكن شوازي افيك تي. شوازي هنا لاكور خصنا نطبقو لاكور ديال لو فيرب افيك لو سوجي. Le garçon préfère le sport. شنو غنقولوا les garçons préfèrent avec ENT le sport. ماشي ضروري هادي نرجعوها بلوريال. حنا اللي كيهمنا هو le verbe. Et je joue bien au tennis. Nous jouons bien au tennis. ثم tu عندنا هنا vous réussissez. Tu réussis avec IS. Tu réussis à chaque fois. À chaque fois. Mon ami gagne. Donc هنايا gagne avec E حيت عندنا la troisième personne du singulier. Tu gagnes toujours. هنايا il choisit le piano. دونك هنايا لا ديكتي في لا كلاس. دابا غادي نمشيو لا برودكسيون دو ليكري. غادي نرتبو دي مو باش نكونسترويو دي فراز ولي فراز عاوتاني غنرتبوهم باش نحصلوا على ان تكست. دونك هنايا نقراو هادشي. عندنا مي افيك فوري جو لا اي ديمونش ا بارون سور.
Donc, et dimanche, donc, الجملة غتبدا ب et dimanche. Et dimanche, je sors, je sors avec mes parents, avec mes parents à la forêt. إذن فاش كيجي الحد كنخرج مع les parents تاعي الغابة avec à la forêt. Donc هذه la première phrase. La deuxième phrase, la regarde des samedis à jeu. Donc samedi, je regarde des films à la télé. Je regarde des films à la télé. Donc mercredi, je fais donc mercredi, je fais du karaté dans un club. Donc mercredi, je fais du karaté, كندير الكاراتيه dans un club, في واحد النادي. La phrase suivante, je profite bien des moments de loisirs. Je profite bien des moments de loisirs. كنستغل مزيان أوقات الهواية. Vendredi, je vais, vendredi soir, je vais au conservatoire. إذن هنايا au conservatoire. إذن في العشية ديال الجمعة كنمشي للنادي ديال الموسيقى. Donc au conservatoire. D'abord on va classer هاد les phrases. عاوتاني la question puis je remets les phrases en ordre pour obtenir un texte. دابا حنا غير غادي نرقموهم. شكون هي اللي غادي تجي الأولى؟ Donc غالبا غادي نبداو من mercredi. Je fais du karaté. Donc je profite bien des moments de loisirs. إذن هنا غنبداو بهاد الجملة. هذه هي الأولى. من بعد منها غادي نمشيو للثانية هي mercredi. mercredi غادي تجي من بعد منها vendredi هي الثالثة. ثم samedi هي الرابعة. وديمونش باينة في الأخير إي ديمونش. يعني هنا إي ديمونش هنايا هي الخامسة. Donc voilà tout ce qui concerne l'évaluation et la consolidation pour mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.